बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कहते हैं कि चेहरा खुली किताब होता है। किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़कर इसकी खूबियों, खामियों और सलाहियतों का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप इसके पीछे छुपे हुए राज़ों को जान सकते हैं। जो लोग इस इल्म के माहिर होते हैं वो कभी किसी से धोखा नहीं खाते और कामयाबी हमेशा इनके कदम चूमती है। इस इल्म को फेस रीडिंग कहते हैं, जो बेशुमार इंसानों पर साइंटिफिक रिसर्च के बाद तरतीब दिया गया इल्म है। अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ चेहरा देखकर लोगों को जान सकें और इनकी शख्सियत के राज आपकी मुट्ठी में हों, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक चेहरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से से आप किसी शख्स की ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पर कितना एक्टिव है, कितना बासलाहियत और ज़हीन है। दूसरा हिस्सा जज्बात और इमोशंस को डिस्क्राइब करता है। बंदा खुश रहने वाला है या दुखी रहने वाला है, नरम मजाज है या गुस्से वाला है। जबकि तीसरे हिस्से से हम किसी शख्स की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि इंसान का माउथ यानी मुंह जितना ज़्यादा खुला होगा, यानी मुंह का अंदरूनी हिस्सा जितना बड़ा होगा, वो इंसान इतना ही ज़्यादा ऐश पसंद होगा। इसे घूमना फिरना, मस्ती करना ज़्यादा पसंद होता है। वो इंसान कभी सुकून से नहीं बैठता, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। ऐसा इंसान ना खुद बोर होता है और ना ही अपने दोस्तों को बोर होने देता है। ऐसा इंसान अपनी और अपने साथ रहने वालों की बैटरी हमेशा चार्ज रखता है। और अब आते हैं इनकी तरफ जिनका मुंह छोटा होता है। साइंस कहती है कि ऐसे लोग खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा शोर शराबा करना पसंद नहीं होता। ये बहुत ही बोर किस्म के लोग होते हैं। जब भी कोई इनसे मिलता है तो ये ज़्यादा बात नहीं करते। इनके पास कुछ देर ही बैठने से इंसान बोर हो जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं आंखें, जो दिलों में छुपे हुए राज भी अयां कर देती है। आंखों में अगर हम आईब्रोज़ की बात करें तो कर्व्ड आईब्रोज़ वाले लोग काफ़ी सोशल होते हैं। ये लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद करते हैं। इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों की बनस्बत बहुत अच्छा होता है। प्रोस्टेट आईब्रोज़ वाले लोग फैक्ट पर बात करना पसंद करते हैं। ये लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हैं। जिन लोगों की आईब्रोज़ घनी होती हैं वो कॉन्फिडेंट और मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों की आईब्रोज़ घनी होती हैं और आखिर तक मोटी और घनी ही रहती हैं, ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं। वो अगर कोई काम शुरू करें तो इसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। जबकि जिन लोगों की आईब्रोज़ पतली होती हैं, इनमें खुद एतमादगी की कमी होती है। और जिनकी आईब्रोज़ शुरू में मोटी और फिर पतली होती जाती हैं, मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। इनमें किसी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं होती। जिन लोगों की आंखें मोटी होती हैं और आगे की तरफ उभरी हुई महसूस होती हैं, वो लोग इमोशनल होते हैं। इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जिन लोगों की आंखें नॉर्मल होती हैं और माथे की निस्बत अंदर की तरफ होती हैं, ये लोग गहरे और पुरसुकून होते हैं। इनको अपने जज्बात पर कंट्रोल होता है और तहम्मुल मिजाज होते हैं। दोस्तों, नाक से किसी की शख्सियत का जानना बहुत आसान है। जिन लोगों की नाक का सामने का हिस्सा मोटा होता है वो लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो वो किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से प्लान करते हैं और प्लानिंग की वजह से इन लोगों में पैसों की भूख आती है और लाइफ में इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना होती है। जिन लोगों की ये चीज़ बारीक होती है, ऐसे लोग पैसे को ज़रूरत की हद तक रखते हैं। और जिन लोगों के नाक के सुराख ज़्यादा खुले होते हैं, ये लोग बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं। वो लोग पैसा खर्च करते हुए कंजूसी नहीं करते। इसके बरक्स जिन लोगों के नाक के सुराख छोटे होते हैं, ये लोग पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जिन लोगों के नाक के सुराख सामने की तरफ होते हैं वो दूसरों पर खर्च करना पसंद करते हैं। और जिन लोगों के नाक के सुराख अपने खुद की तरफ होते हैं वो अपने ऊपर खर्च करना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नाक की दरमियानी हड्डी बड़ी होती है, यानी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, वो लोग फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनको खुद कुछ करने का शौक़ नहीं होता। वो हमेशा अपने वालिदैन के पैसे पर ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं।
اس کے برعکس جن لوگوں کی درمیانی ہڈی نارمل ہوتی ہے وہ لائف میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا، ان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کی مدد لیے بغیر کام کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی ناک لمبی ہوتی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ اچھے لیڈر ہوتے ہیں، مطلب وہ دوسروں سے کام کروانا جانتے ہیں، ان کو لیڈ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کی ناک لمبی نہیں ہوتی وہ اچھے فالوورز ہوتے ہیں، وہ ہر کام خود کرنا پسند کرتے ہیں، مطلب وہ اپنے لیڈر کو اچھے سے فالو کرتے ہیں۔ دوستو، ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں جن لوگوں کا ماتھا جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ماتھے کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل آپ کا ماتھا جتنا زیادہ بڑا ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ دانشور ہوں گے، آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اپنے دماغ میں سٹور کرنے کی عادت ہوگی۔ ایسے لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں، ان کو ہر چیز ڈیٹیل میں چاہیے ہوتی ہے، اور جن لوگوں کا ماتھا چھوٹا ہوتا ہے وہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ ادھر ادھر کی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتے، وہ سیدھا کام کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی اینگل میں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، یہ دن بھر سوچتے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھا کرتے ہیں۔ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کے دانتوں کی پوزیشن اس کے فیصلہ لینے کے عمل کو بتاتی ہے۔ جس شخص کے دانت اوپر نیچے کے ایک جیسے ہی ہوں وہ لوگ ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ جلدی کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے سامنے والے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ فن لور ہوتے ہیں، مطلب انہیں ہر وقت فن کرنا اچھا لگتا ہے، اور اگر کسی بندے کے سامنے کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوں تو وہ بندہ ذرا ضدی قسم کا ہے، اگر کسی کے سامنے کے دانت چھوٹے ہوں تو وہ مطلب پرست بندہ ہے، یعنی وہ آپ سے ملتا بھی ہے تو صرف اپنے مطلب کے لیے۔ دوستو، جن لوگوں کے اوپر والے لپس موٹے ہوتے ہیں وہ لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو بھی بات ہو منہ پر کہہ دیتے ہیں اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو اسے پورا کیے بنا سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اور جن لوگوں کے اوپر والے لپس باریک ہوتے ہیں وہ ذرا میسنی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی بھی بات کو اپنے تک محدود رکھنا اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ کے راز ایسے لوگوں کے پاس محفوظ رہتے ہیں اور وہ کسی کو بھی راز نہیں بتاتے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے اپنا اوپر والا ہونٹ منہ کے اندر کی طرف چھپا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ کوئی آپ سے بہت ہی اہم بات چھپا رہا ہے، اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ سائنس کہتی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ فوکس کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ کسی بھی کام یا چیز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے، مطلب ان کا مائنڈ زیادہ کلیئر نہیں سوچتا۔ دوستو، اگر ہم اپنے ناک کے سوراخ سے لے کر سر کے پچھلی طرف ایک لائن کھینچیں تو جن لوگوں کے کان لائن سے اوپر رہ جاتے ہیں وہ لوگ کوئک لرنر ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی کام بہت جلدی سیکھتے ہیں، اور جن کے کان اس لائن سے ٹکراتے ہیں یا نیچے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ بہت پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو زندگی میں صرف سکون چاہیے ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے کان باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ حالات سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس میں ہم نے آپ کو کچھ پروفیشنل ٹیکنیکس بتائی ہیں جنہیں فیس ریڈر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ آپ اس علم کو سیکھتے ہوئے بھرپور فائدہ لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔